नमस्कार. प्रसार भारतीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, तुमकां खबर आसतलीच की कांय दिसां आदीं केंद्र सरकारान एक नवो कायदो संमत केला, जी राम जी. तो मनरेगा ह्या एक्टा बदला आशिल्लो. ह्याच विकसीत भारत जी राम जी विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयज आमच्या वांगडा आसात डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटचे संचालक श्री प्रेमराज शिरोडकर. येवकार तुमकां सर. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं आमकां सांगात की जी पोन्नी येवजण आशिल्ली मनरेगा, हातूंत सुदार करपाची गरज भासली कित्याक? सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार प्रसार भारती तर्फे म्हाका इतलो मान दिलो, म्हाका आमंत्रण दिलें म्हणून हांव सगळ्यांक धन्यवाद करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. सो ही जी नवी स्कीम आसा, तो नवो कायदो हाडला सरकारान, तो म्हणटा की विकसीत भारत ग्रामीण रोजगार आजिविका मिशन, जी राम जी हो कायदो हाडिल्लो आसा. सो हो कित्याक इम्पॉर्टंट? सो मेन म्हटल्यार कितें आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की परिवर्तन हे प्रकृतीचो कायदो. कळ्ळें? खंयची तुमी कार कंपनी पळया, 2-3 वर्सांनी ते कितें करता, एक कॉस्मॅटीक चेंजीस करता आनी तीच गाडी परती रिलॉन्च करता. सो इट इज कॉल्ड मुवींग विथ द टायम. सो ही जी मनरेगा स्कीम आशिल्ली पयलींची स्कीम, ती 2005 साली ताजी निर्माण जाल्ली. कळ्ळें? तेन्ना सरकाराचे आनी लोकांचे विशय म्हणटर किंवा प्रायोरिटी वेगळे आशिल्ले, इश्यूज वेगळे आशिल्ले, प्रॉब्लेम्स वेगळी आशिल्ली, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज वेगळे आशिल्ले. कळ्ळें? पण आतां 2 दशक जाल्ले आसा. सो खूबसो टायम जावन गेल्लो आसा आनी खुबशे आमचो एनवायरमेंट चेंज जाल्लो आसा, डिमांड चेंज जाल्ले आसा. स्पेशली पॅन्डेमीक जाल्या उपरांत तुमी पळयता आसतले टॅक्नोलॉजी कितली वाडला. कळ्ळें? जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कितली वेगळ्याच दिशेन धांवता. नवे नवे फिल्डां येवं लागिल्ली आसा. सो हे सगळे नवे जे परिवर्तन जे जाल्लें आसा, ताचो समावेश करपा खातीर ही नवी स्कीम. आनी मेन म्हटल्यार जे आमचे देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आसा, तांचे जे विकसीत भारत 2047 जो प्लॅन आसा, तो प्लॅन अलायन जावपा खातीर ही स्कीम काडिल्ली आसा. म्हटल्यार ही एक जी स्कीम आसा, ती एक पाऊल त्या प्लॅना परस आमी वता म्हणून आसा. आनी लास्ट म्हणजे अशें म्हणटा इंग्लिशीन की इफ वी डू नॉट अपडेट देन वी वील बी आउटडेटेड. बरोबर. पूण आतां ज्यो नेगेटीव ज्यो गजाली आशिल्ल्यो पोन्न्या स्किमींत, त्यो आतां कशा पद्दतीन रेक्टिफाय केल्या किंवा फुडें वचपाक पावल मारपाक कितें कितें एडिशनल कितें केलां? सो नेगेटीव म्हणल्यार कितें आशिल्लें की जेन्ना मनरेगा स्कीम जेन्ना इम्प्लिमेंट जाली आनी जी ही 20 इयर्स स्कीम चल्ली आख्खे पुराय देश, तेन्ना ताजें ऑडिट जालें. आनी ऑडिट जावन हा कोणाचें प्रत्यक्ष एक स्पेशल नांव घेनात, पण ते डेटा इज एनीवेज अवेलेबल इन द पब्लीक डोमेन. सो अशें दिसून आयलें की देर वॉज लॉट ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन इन द स्कीम. म्हटल्यार कांयशा जाग्यांचेर फक्त पेपराचेरूच डेवलपमेंट वर्क्स आशिल्ले, पण खरें जमनीचेर कांय जालें ना. तशेंच जे लेबर आशिल्ले, तांची फक्त थोड्या जाग्यांचेर डमी नांवां एनरोल केल्लीं, जे खरें लेबर तर नाशिल्लेच. दुसरें म्हटल्यार जे लेबर आशिल्ले तांकां खबरूच नाशिल्लें की तांचें नांव आसा म्हणून. सो अशें कांय गजाली आशिल्ल्यो. मागीर देर वॉज अ फायनान्शियल आनी फिजिकल मिसमॅच. म्हटल्यार कितें की जें काम 100 रुपयांक जावंक जाय आशिल्लें, त्या कामाक 200 रुपया यूज केल्ले. सो अशें कांय तरी देर वॉज सम मिसएप्रोप्रिएशन, मिसमॅनेजमेंट ऑफ फायनान्शियल फंड्स आनी कंप्लायन्स कमी आशिल्लें. ताका लागून ह्या गोश्टी खातीर हे कर्टल करपा खातीर ही स्कीम हाडिल्ली आसा. सो ह्या स्किमीचो मेन एडवांटेज कितें की देर इज ट्रान्सपरन्सी, टॅक्नोलॉजी भितर आयिल्ली आसा, AI भितर आयिल्लें आसा, डिजिटल टूल आनी डिजिटल गव्हर्नन्स भितर आयिल्लें आसा, म्हणून ती स्कीम केल्ली आसा. तर विकसीत भारत जी राम जी एक्ट, तातूंत पॉझिटीव गजाली अजून कितें आसा ज्यो आमच्या तरणाट्यांक फायद्याच्यो जातल्यो? सो सगळ्यांक पयलीं पॉझिटीव म्हटल्यार जे कोण बेनिफिशरी आसा पळय, तांकां जावपाचें म्हटल्यार 125 मॅन्डेट्स तांकां मेळटले. कळ्ळें? पयलीं 100 आशिल्ले, ते आतां वाडून 125 मॅन्डेट्स जाल्ले आसा. सो ती सगळ्यांक पयली गजाल. दुसरी गजाल म्हटल्यार जी सिंगल वुमन आसा, म्हटल्यार एकटी बायल आसा, किंवा जे दिव्यांग आसा, जे वल्नरेबल ट्रायबल ग्रूप आसा, जे 60च्या वयर जे लोक आसा, जांकां रोजगार जाय, आनी अशे तरांचे थोडे आनी कॅटेगरीज केल्ल्यो आसा, तांकां स्पेशल प्रिफरन्स मेळटलो आनी तांकां स्पेशल रोजगार कार्ड दिलें वतलें. जणू करून तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटलो
आनी मागीर नॉर्मल लोकांक प्रिफरन्स मेळटलो सी एक तांकां एक एडवांटेज मेळटली. तिसरी गजाल म्हटल्यार कितें आसता की आतां डेवलपमेंट वर्क्स म्हणटा की इट्स अ वास्ट एरिया कळ्ळें न्ही, पूण ही सगळींच कामां तितली गरजेची ना. सो विकसीत भारत जावपा खातीर नेशन बिल्डींग जावपा खातीर जी कामां जाय तीच कामां ही स्कीम फोकस करता. सो कितें आसता की रिसोर्सीस जे आहा पळय दे आर लिमिटेड कळ्ळें न्ही. सो विदीन द रिसोर्सीस वी हॅव टू डू वॉट इज बेस्ट फॉर अस. अशें म्हटलें वता की इफ यू बाय थिंग्स वीच वी डोंट नीड देन वन डे वील कम वी हॅव टू सेल थिंग्स वीच वी नीड कळ्ळें न्ही. म्हणून कितें आसा आमी जी कामां नेशन बिल्डिंगा खातीर जातली पळय तांचेर फोकस केलो वता. आतां खंयची कामां ही फर्स्ट कामां म्हटल्यार फर्स्ट मेन कॅटेगरी म्हटल्यार वॉटर सेक्युरिटी किंवा वॉटर कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट्स लायक तुमी एक इरिगेशन कॅनल म्हण किंवा चॅक डॅम म्हणत किंवा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणत. सो असली कामां हे स्किमी अंडर वील बी फोकस्ड ऑन. दुसरी गजाल म्हटल्यार जी कोर कामां आसा पळय कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स जसो की बंधारे कॅनल्स मागीर कलवटां मागीर रस्ते जे सपोज गांवांनी रस्ते जाले ना जे व्हडले रस्ते करपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसा जाल्यार बारीक रस्ते कच्चा रस्ते हे सगळे कोर जे लागता पळय ते लायब्ररीज म्हण किंवा पंचायत घर म्हण तसली. तिसरी आहा ती लायव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार जी कामां घेतकीत लायव्हलीहूड उत्पन्न तयार जातलें जशें की रुरल मार्ट्स मार्केट कॉम्प्लेक्सीस असली कामां जाली. आनी लास्ट कॅटेगरी आहा ती वेदर रेजिलियंट ऑर क्लायमेट रेजिलियंट जे जाता पळय फॉर एग्जाम्पल बुट्टी आयली किंवा म्हळ्यार सायक्लोन जालो जाल्यार कितें करपाचें तसली कामां ती प्रिवेंट करपा खातीर कामां. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां गोवा इज अ कोस्टल स्टेट सो तुमी पळयलां आसतलें की देर इज अ इरोजन अक्रॉस द शोर. सो तें ना जावचें म्हणून कितें करपाक जाय लायक टेट्रापॉट्स तुमी घाले तसली कामां. सो असली चार प्रकारची कामां तेंच्यांनी फोकस केल्ले आसा. आनी अर्स्ट वायल मनरेगा स्किमीन देर वर 266 वर्क्स कळ्ळें न्ही. सो ते तेंच्यांनी फोकस केल्ले आसा. सो जी कामां उरता ती कामां बाकीचे खंयचे फंड्स घेवन वी कॅन युटिलायज लायक तुजे फायनान्स कमिशन फंड्स किंवा ग्रांट इन एड फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट. पूण ही स्पेसिफीक स्कीम आहा पळय ती ओन्ली फॉर दीस पर्टिक्युलर 4 कॅटेगरीज वेरी नेशन बिल्डींग वर्क्स तशें म्हणटात. आणि सर जे जनरल लोक असतात हय लाभार्थी असतात तांचे मेरेन ही स्कीम पावतली कशी आणि तांकां फायदो कसो जातलो. इज देर एनी प्लॅन ऑफ सो एक्शन. हे स्किमीचो मेन म्हटल्यार ग्रास रूट जे म्हणटा पळय म्हटल्यार स्टार्ट इज फ्रॉम द ग्राम पंचायत इटसेल्फ. सो ग्राम पंचायत वील आयडेंटिफाय दीस वर्कर्स ऑर एनी वर्कर जे कोणाक सपोज त्या स्किमीचो लाभ घेवपा जाय ताणें बेश्टें एक सिंपल एप्लिकेशन दिवपाचें कोणा कडेन सरपंचा कडेन दी नाजाल्यार पंचायत सेक्रेटरी कडेन दी नाजाल्यार आमच्या स्किमीच्या अंडर आमचे PO म्हणून आसता प्रोग्राम ऑफिसर तांचे कडेन दी वीच आर अवेलेबल एट द ग्रास रूट. एप्लिकेशन दिलें की 15 दिसांनी तांकां रोजगार दिवपाची गॅरंटी पंचायतीची. सपोज 15 दिसां भितर सपोज तांकां रोजगार मेळना जाल्यार तांकां अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स दितलो वतलो. सो फक्त एप्लिकेशन दिवपाचें काम नागरिकांचें कोणाक जाय पळय तें काम दिवपाचें काम पंचायतीचें गव्हर्मेंटाचें. आणि ही जी प्रोसेस आसा प्रक्रिया आसा हय ताचे बद्दल जागरूकताय येवपा खातीर अजून कितें प्लॅन म्हणजे तरणाट्यांक गांवांतल्या तरणाट्यांक तांचे मेरेन पावपाक हें सगळें तांकां कळपाक. हय सो आतां कितें आसा की केंद्र सरकार आनी आमचो राज्य सरकार ही स्कीम आतां नोटिफाय केल्ली आसा. सो आतां कितें करता की नाव वी आर इन अ कॅम्पेन मोड. आमी बॅनरां लायिल्लीं आसा गांवांनी विलेज पंचायतींनी स्पेशल ग्राम सभा घेतिल्ल्यो आसा टू डेसिमिनेट इन्फॉर्मेशन ऑन दी स्कीम. अशेंच आमी फुडें होर्डिंग्स लायतले प्रचार करतले आनी हो चालू उरतलो टील द स्कीम बिकम्स पॉप्युलरायज्ड. आणि हातूंत एक म्हणटात न्ही की गांवांत जर एसेट जर तयार करपाक जाय हय जाल्यार मागीर ही नवी येवजण आमची विकसीत भारत ग्राम हाची जी येवजण आसा जी रामजी ती कशी मदत करूं शकता सर. जशें हांवें सांगलें तुमकां की देर आर 4 कॅटेगरीज ऑफ वर्क्स आनी डिवायड केल्ले आसा. हे आतां कसलें काम आसा की जे नेशन बिल्डिंगान हेल्प जातले पळय ते जे आमचे देश विकसीत भारत जावचो ती कामाचेर फोकस जातलो. सो तातूंत भितर जी मेन जी कामां आसता ती सगळी भितर स्किमीन ती आयिल्ली आसा. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चराचें कितें गांवांत तुमकां सपोज पंचायतीक दिसलें की सपोज आपल्याक लायब्ररी जाय किंवा एक पंचायत घर जाय जाल्यार तांकां तो एस्टिमेट करून ते करपा जाता रायट फ्रॉम द स्टार्ट. म्हणजे सो जे काम पंचायतीक दिसता की आपल्याक हें काम गांवांत जाय सो त्या कॅटेगरीन बसोवन ते करपा जाता. म्हणजे तसो खूब विचार करून ही स्कीम केल्या आतां. हय नवी हय स्कीम. हय सो हातूंत पयलीं कितें अशें अटेम्प्ट जाल्लें तातूंत करेक्शन करपाचें किंवा एडिशन करपाचें बीन यत्न जाल्ले काय पयलीं.
पयलीं यत्न जाल्ले आसा आनी पयलीं करेक्टूय केल्ले आसा. फॉर एग्जांपल पयलीं कितें आसतालें की आतां 2005 ती मनरेगा स्कीम चालू आशिल्ली. सो तातूंत कितें की तेन्ना 2005 टॅक्नोलॉजी वॉज नॉट सो प्रिवलंट दॅट टायम. सो कितें आसतालें की लेबरान नांवां दिल्लीं, मागीर तांचो हिशोब ना कोण लेबर ते खरें आसा काय ना ते. सो ताका लागून आतां कितें केलें की हळू हळू की आधार सिडींग केलें. जे कोण लेबर खरें आसा तांचे डेटा आधाराक घातलो आनी तांकां ई पेमेंट करपाक सुरवात केली. ह्यो कांय गजाली आशिल्ल्यो ई पेमेंट्स, आधार सिडींग किंवा कायंड ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ द एस्टिमेट्स ऑनलायन ते केल्ले आसा. पूण सेम ते करून सुद्दां देर वॉज समवेअर देर वॉज मिसमॅनेजमेंट ऑफ द फंड्स. ताका लागून ही स्कीम ऑल टुगेदर नवी हाडची पडली इन्स्टेड ऑफ मायनर ट्विक्स. पूण आतां ह्या नव्या स्किमीन किंवा ह्या विधेयकांत ट्रान्सपरन्सी कितली आसा आनी सामाजीक संरक्षणाचे कसले उपाय आसात? हय, सो ट्रान्सपरन्सी म्हटल्यार कितें आसा की स्कीम म्हणटा की देर शूड बी 2 स्टेरींग कमिटीज, वन एट द नॅशनल लेवल, सेकंड एट द स्टेट लेवल. आनी स्टेरींग कमिटी चेअर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ईच स्टेट. स्किमीन क्लियरली दिल्लें आसा. सो हो ताका एडिशनल एक लेयर दिल्लो आसा स्किमीक. आनी दॅट स्टेरींग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरींग, सुपरविजन आनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी लूप होल्स आनी फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट. सो हो तांकां पावर्स दिल्लो आसा. सेकंड म्हटल्यार यूज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी टॅक्नोलॉजी. हे करून कशी रियल टायम मॉनिटरींग जातली. GPS आनी मोबायलाचेर तुका ट्रॅक करपाक मेळटा, तुका मॅनेज करपाक मेळटा, तुका मॉनिटर करपाक मेळटा ओन्ली ऑन GPS आनी मोबायल. दुसरें म्हटल्यार बायोमॅट्रीक ऑथेंटिकेशन करूंक मेळटा. आनी AI यूज करून हाव फ्रॉड यू कॅन आयडेंटिफाय एंड मिटिगेट हाजेर भर दिल्लो आसा. सर, आनी हातूंत एक 60 दिसांचो नो वर्क पिरियड असो एक तो आसा, तो सक्तीचो केला. हय, आनी तसो केला जाल्यार ताचो परिणाम कितें जातलो कामगारांचेर? हय, एक्चुली हाजो परिणाम जातलो पॉझिटीव. कशें काय तुमी म्हणटले, मेन म्हटल्यार कितें आसता की भारत जो देश आहा फावंडेशन ताचें एग्रीकल्चर. बरोबर. आनी एनी कंट्री इफ दे वॉन्ट टू प्रॉस्पर, एग्रीकल्चर इज मस्ट. कित्याक अल्टिमेटली सगळें पोट पावपाकूच काम करता. हय. सो वी हॅव टू हॅव अ फूड सेक्युरिटी. बिकॉज ऑफ फूड सेक्युरिटी वी हॅव टू गीव प्रॉमिनंट टू एग्रीकल्चर. पूण जाता कितें की जेन्ना आमी गॅरंटी केलें, सो असो एक टायम येता की फार्मरांक लेबर मेळना. कळ्ळें न्ही. कित्याक लेबरांक सपोज हांगा पयशे मेळटा इन दीस गॅरंटी रोजगार योजना, जाल्यार जेन्ना फार्मिंगाक ताका मागीर लेबर मेळपाक डिफिकल्ट जाता. ताका लागून कितें केलां की एनी स्टेट कॅन डिफायन देयर ओन विंडो ऑफ 60 days. 60 days नीड नॉट बी कंटिन्युअस. इट कॅन बी एग्रिगेट, म्हटल्यार 15 दीस किंवा 1 म्हयनो अशें. कंटिन्युटी गरज ना. सो ते कित्या खातीर केलां की जेन्ना पीक एग्रीकल्चर आसता सिजन, लायक जेन्ना तुका रोवपाक जाय, म्हटल्यार सोयींग, जाका आमी सोयींग म्हणटा, आनी हार्वेस्टींग. सो हेका तुका मेजर लेबर जाय पडटा. सो त्या पिरियड तुमी डिफायन करचें. प्रत्येक स्टेटीन आपलो डिफायन करचो आनी त्या टायमाचेर हाजे अंडर ते हे घेवप ना, कामां घेवप ना. सो दॅट एग्रीकल्चर लेबर इज ऑल्सो अवेलेबल टू द फार्मर्स. ताका लागून जय किसान जय जवान म्हणटा पळय, ताका लागून ते म्हणटा. तो जालो पयलीं. आनी सपोज लेबर अवेलेबल ना जाल्यार कितें जातलें, प्रायसीस ऑफ द लेबर वील गो अप. तो एक प्रिवेंट करपा खातीर तो एक 60 days विंडो दिल्लो आसा वेर नो वर्क शूड बी टेकन अंडर दीस स्कीम, सो दॅट इट फॅसिलिटेट्स एग्रीकल्चर इकॉनॉमी. आनी सर, मागीर जशें तुमी म्हळें की केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हय हांचे जोड पालवान ही स्कीम फुडें वतली. हय सो हाजेर आमच्या राज्याचेर आर्थीक भार पडटलो जाल्यार हय जाल्यार कितलो पडटलो? सो आर्थीक भार जो म्हणटा पळय न्ही, कितें आसता, इट इज बोथ पॉझिटीव एज वेल एज नेगेटीव. पॉझिटीव कशें आसा पळय, जेन्ना आमी विकसीत भारत जेन्ना म्हणटा जाल्यार विकसीत भारत विकसीत राज्य आसल्या शिवाय जावंक शकना. कळ्ळें न्ही. आनी विकसीत राज्य जातलें जाल्यार प्रत्येक राज्यान एक प्रोएक्टीव स्टेप घेवचें पडटा, एक प्रयत्न करचो पडटा. आतां प्रयत्न करप म्हटल्यार कितें, जो पर्यंत हांव पयसो घालना कित्याक खंयच्याय एका वस्तून, जाल्यार म्हाका त्या हितून इंट्रस्ट उरना. ओन्ली वेन आय पूट समथींग सायजेबल, जाल्यारूच हांव ताजेर एक कितें तरी इंट्रस्ट दितलो, टायम दितलो, ओनरशीप मेळटली, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. सो अनलेस आय पूट समथींग सायजेबल आय वील नॉट गिव एनी इंट्रस्ट. नॉट कित्याक मागीर चल्ला चलू रे म्हणटलो. सो दॅरफोर हे जे केलां पळय न्ही, which is called co-contribution, which is good, because this will also tell states to participate actively. That is one thing. Second thing कितें आसा की it is decided as per the capacity of the states. अशें ना की सगळ्यांक सेम फॉर्म्युला लायिल्लो आसा. जे नॉर्थ इस्टर्नचे आसता पळय स्टेट्स किंवा जे हिमालयन आसा पळय राज्यां, तांकां कितें केल्यार 90-10 रेशो केल्लो आसा. जे युनियन टेरिटरी आसा विदाउट विधानसभा, तांकां 100% केंद्र सरकार वील गिव. आनी जे बाकीचे उरिल्ले जे आसा पळय स्टेट्स, तांकां 60-40 केल्लो आसा. तरी आसतना सपोज इफ देर इज एनी इमर्जन्सी ऑर एनी कायंड ऑफ डिजास्टर, जाल्यार स्टेट कॅन ऑलवेज आस्क फ्रॉम द सेंटर.
सो सेंटर वील गिव एडिशनल प्रोविजन्स. सो इट इज जस्टिफायड. सो असो भार असो ना, इट इज अ एक्टीव पार्टिसिपेशन इन वन वे. आनी ज्यो मॅक्झिमम ज्यो स्किमी आसता दॅट फॉलो सेम कायंड ऑफ पॅटर्न. सो दोन भितर कांय डिफरंस अशें कांय ना. आमच्या खास करून गोंयच्या तरणाट्यांक स्किल्ड आनी अनस्किल्ड तांचे खातीर सगळ्याच सोंपेपणान जर हातूंत तांकां आस्पावीत करून घेवपा जाय जाल्यार तांणी कशें आनी कोणाक मेळचें. सो जे स्किल्ड आसा पळय, बेसिकली जी स्कीम आसा पळय न्ही, इट टार्गेट्स द अनस्किल्ड लेबर, कळ्ळें न्ही. स्किल्ड कंपोनंट इज ऑल्सो देर, बट इट इज मेन फॉर अनस्किल्ड लेबर. सो ताणें इमिजिएटली आपल्या पंचायतींनी वचप, विचारपूस करप आनी ते एक फॉर्म भरून दिवपाचें. इट इज एज सिंपल एज दॅट. फुडलें जें कितें करपाचें आसा पळय तें तुमकां पंचायत करून दितली. फर्स्ट तांकां ग्रामीण रोजगार कार्ड मेळटलें एज पर देर कॅटेगरी, वेदर ही फॉल्स अंडर नॉर्मल कॅटेगरी ऑर अ स्पेशल कॅटेगरी. तांकां एक कार्ड दिलें वतलें. कार्ड केल्या नंतर इमिजिएटली विदीन 15 days एज पर द रिक्वायरमेंट तांकां जॉबाची संदी मेळटली. सो आतां युवकां खातीर, युवा शक्त आमची मुखेल शक्त अशें आमी म्हणटात, तांच्या खातीर एखाद्रो मॅसेज किंवा एखाद्रो संदेश तुमी दिवपाक सोदतात, खास करून ह्या विकसीत भारत जी रामजी एक्टा वरवीं तांकां तांणी कितें करचें, जस्ट अ टेक होम मॅसेज. आमचो जो युवक आसा तो अशें म्हणटात की द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया लायज इन इट्स यूथ अशें म्हणटा. आनी आमचो जो युवक आसा तो सक्षम आसा कसलें काम करपा खातीर. ताणें बऱ्यांतल्या बरें काम घेवपाचें. कित्याक जेन्ना आमी विकसीत भारत म्हणटा, मेन म्हटल्यार झिरो पॉवर्टी आनी मिनींगफूल एम्प्लॉयमेंट. सो ताणें सदांच प्रयास करचो की बऱ्यांतलें बरें काम घेवचें. आनी सपोज काही फॉर वॉट एवर रिजन सपोज ताका तें शकलो ना जाल्यार ही स्कीम तुमकां आसाच सपोर्ट करपा खातीर. ही जी स्कीम आसा भारत सरकारान इंट्रोड्यूस केल्या, अर्थातूच सगळ्यांच्या बऱ्या खातीरूच केल्या. आनी ती स्कीम, ती म्हायती चडांत चड लोकां मेरेन पावपाक जाय. आनी त्या खातीर तुमचे असले अधिकारी जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे वावुरतात आनी वावुरतले, हातूंत मातूय दुबाव ना. विकसीत भारत जी रामजी हे विशयाचेर प्रेमराज शिरोडकर तुमी इतली सुंदर म्हायती दिली. तुमकां सगळ्यांच्या वतीन आनी खास करून प्रसार भारतीच्या वतीन खूब खूब देव बरें करूं. थँक्यू.